Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hey. Good morning. Good morning. Katulog ka? Okay ka lang, Ben? Yeah, I'm so okay. Yeah? Good morning! Magandang umaga! Nandito na sila sa kitchen. Na-open na yung mga bata, pero very simple lang biha mga gift namin. Oy, okay lang, Vi. Oy, thank you. Nag-alala pa yan siya, oh. Meron ka pang nasaan ko nilagay? Halapin ko muna yung isa pang gift sa'yo. Pero this is very small Small. Yung sa kanila naman, Thank you, Be. Thank you so much. Okay lang. Huwag na yun. Balot. Uy. Wow. Wow. Sarah. Oh, schön. T-shirt. Oh. mga price ko. Alam mo Uy. Oh, nice. Allah. Yeah, okay lang. Allah! Wow, oh my gosh! Uy! Alis itong mga laruan. Oh, danke schön, Be. Hala, nag-alala ka pa, Be. Uy. Ayan yung gawin natin. Alis lang Minecraft. May ipag na si Alis. Meron ulit tayong 2022. Nice, anak ko. Uy, tag man. Bigay sa'yo, hindi ko nabalot din. Jesus, my God. Meron pa pala sa akin. Hindi na nabalot pa. Ito talaga. Madami na. Ikaw na yung gift. Yan muna. Yan muna kasi nakabalot. Hindi rin siya nakabalot. Okay lang, pero ang cute ba? Kahit walang gift, baby. You are my sister. Very thoughtful talaga. White chocolate. Oh, wow. Ang cute naman Wow. So, just. Where's my baby? Oo. Wow! Wo ist das Papa? Meine Baby, meine großen Teddybär. Ala. Baka yan na yung yayakapin niya. Hindi na ikaw. Ist das meins? Abi, ni-open pala yan ni Aya, kaya na-open yan siya. Tati, sitzt da vielleicht. Alle Mädels sitzen. Yan, mag-breakfast muna yung mga bata. Du bist da, baby. Die hatte Angst. Die hatte sa Angst. Okay, alles meine. Rebecca Kopf. Ich will ja keine... Ja. Kann sehen. Oder aufstehen. Wo ist Alex? So, Sorry. jetzt ist gut. Jetzt ist gut. So. Alex, mein? Noch ein. So. Dankeschön. Yay. So, Shamira, da sitzen. Sorry. So. Piep. Moment. Ich muss auf Foto. Piep, piep, piep. Wir haben alle lieb. Mein Bauch ist so leer. Brumm wie ein Bär. Guten Appetit! Yeah, guten Appetit. Ja, noch ein Foto mit Shamira schon da. Shamira ist da. Ja. So, warte. Carsten, kannst du kurz bestätigen? Wo muss ich denn drauf? Nur so, das ist schon. Das ist schon. Also, Warte, nur okay. so. Ate Mia. Okay.
Yeah? Mia. Ich will nicht mehr. Ich So, habe eins. Oh, ang ganda. Wow. Baby, diha taas mo. So, akin na ba yung sa'yo? Anuhan ko? Ay, magpot na ako sa'yo. Okay. Eins, zwei, drei. Arya! Arya! Eins, zwei, drei. Yeah. So, oh, very good, baby. Fish mo ako ka. Sorry talaga, babe. Hindi mo sila kakain. Oo, telephone. Telephone. Hello? Good morning. Yeah? Breakfast muna sila. Only milk. Only milk, babe. Milk, bolt air cacao. Schlag sana ba yung Fiatisch yung schlag sana so mit cacao. Drauf tun. Schlag sana. Here's ang Gemma. Hello, bruder. Wow, kain na sila. Let's eat. Mga babae. Sagutin appetit. Si Uncle tumatawag. Ha? So, andito na sila. Galing sila na grocery kasi naubusan ng milk. Ayan, oh. Mena naman. Mena on Frauen. Babae at lalaki mag-breakfast. Ay? Yeah. Yeah, babae, lalaki. Mag-almusal. Si Karsten, tapos na. Yeah, hello. Tapos na. Yeah, schon fertig. Schon fertig gefrühstückt. Tapos na. Karsten, tapos na. Yeah. Wow, galing. You are from the Philippines, baby, na? I am from the Philippines. Yeah. Von Borneo. Von Borneo. Yeah. Nice, baby. Salamat. Salamat, eh. Salamat, baby. Yeah. Wow, so nice. Andito lahat. Uy, bakit sila umalis? Yan, kami na naman ang kakain. Mga parents. Breakfast. Ang daming pagkain. Ganda nito, oh. I woke up like this. Yeah. Yung isa. Ito si Teo. Kayong dalawa. Good vibes only. That is for Teo. That is for Gemma. Good vibes only. Sarap. Kain mo. Yeah, Carson on the line now. Oh, Baby. Gestern, wir haben gemacht, diese Kälte, die schwimmen nicht. Du bist erkannt. Ja, das ist erkältet. So. Das Schnupfen. Ikaw ha, nag-excuse ka lang ha. Excuse ka lang ha. Theo, wenn erkältet, egal, küssen. Yeah. Ja, Theo. Ich auch. Also lang. Ja. Hi daw, hi. Tingnan mo ba yung mga steel natin? Wala chinelas. Basta, oy! Oh my goodness! Oh, Jesus! Ang cute! Oy! Ay, ang cute! Super, medals! Super! Thank you so much. Wow! Hala! Oy, ang cute nila! Baby! Oh, baby! Oh! Isa sign, baby! Oh? Oh, nag-walking sila. Sinama nila si Baby Arya. Oh. Oh, baita. Cheers. Baita daw, baita. Oh. I really like the outfit of Sarah? Yeah. Grabe yan siya maka-outfit, be. Yeah, nice. And yung kanyang jacket, basaan yun? Siya nabili niya? Sa Sarah. Galing Sarah. niya, be. Uwi na sila.
Baby. Ja, wir haben zu danken. Oh, Vielen baby. Dank. Alles Gute. Und kommt uns mal besuchen. Uwi na sila. Aga. Eure neues Jahr ist sehr besonders, aber ihr habt das mit uns gefeiert, ja? Vielen Dank. Oh, Sherry. Sherry, danke schön. Mach's gut, alles Gute. Na, wir sehen uns bald wieder. Oh. Und kann ihr overnachten ba, ja? Ayan, Nakamiss. Next time. Mit Kindern alleine. Ja, uwi Und ka wir- noch, Bill. Hier schlafen. Toen gaat die zeggen, maar de oorlog worden niet in Polen. Ja. No, Iagang Iag. Die is nice. Is Bonbon. Is bonbon. Tschüss. Pareho kayo. Same, Same, Kokmal. Oh. Gleiche Partner look. We are partner look. Yeah, yeah. Ay! And hugging. Hug. Oh, sis. Okay, zuster. Ja, dann mach's gut. Okay. Alis na eh. Aga. Taxi sila. Nandiyan na. Aga. Tschüss, Jamil. Nabigay. Kabuti dito sa kwarto. Kaya mag-ano. Uy, is er vergessen, tschüss zu sagen. Tschüss. Adik kleine. Cheers eh! Nag-cheers siya, nag-cheers. Bite and Marty. Yeah. So, tschüss, Shamira und Sarah. Cheers! Cheers na. Yeah, uwi na sila, uwi. Uwi. Die gehen aber nicht ganz rund, ne? O, nagbabay si Arya. Du kannst nicht ganz rund. Nagbabay. Nee, nicht so ganz rund kannst du nicht. Yeah. Nur so halb, aber ist gut. Nice na. Ah, maganda. Maganda. Like the owner. Ikaw, bibili. Like the owner, oh. Oo. Oo. Like the owner, maganda. Ako ng ano. Alles maganda, ja. Alles maganda. Buya. Auf die Maganda trinken wir jetzt. Auf di maganda. Ayan pa yung ating donut, oh. Hindi, wala pang kumain. Doch, den Keks haben wir gegessen. Ang ganda ng, ano, decorations na ginawa mo, be. Ang cute, be. Thank you. Ang ganda, oh. Gift niya sa akin. Ayan. Ah, my God, Ito. Pareho kami. Meron akong ganito. Partner. Ito. Tapos ito din. Kasi mahilig ako sa ano. Sa Ay, alam mo muna yung anong wabit. yan, oh. Wala pang nag-gift sa akin ito, be. Yung quintas, yung Tagal ko na yung friendship. ibigay sa'yo pala lagi. Pasensya ka na, Bian. It's very small, but Ang ganda, oh. I really think of you. Oh. You are in my thoughts. Ah, ako pala open. Ikaw pala. Hindi Ay, ba ito, thank you, ano? be. Saan ka to? Yeah. Salamat, be. Welcome. It's very, Wala, ano eh? siya, very small lang yan, pero I think of you, of your name. Ah, charot. Mayak na ako. Hoy, oh. Oh, kasi pag meron akong ano, ito, meron din ako. Oh. Naging emo na. Ito lang yung ano, as in. Tsaka, first time ako makatanggap ng quintas na, ano, na yung friend nagbigay. Alala ko pa. Ano na pala yan? Dito, oh. Uy! Wait, name ko talaga. Oh, talagang naalala mo. Oh, mahilig kasi sa coffee. Kaya yung minsan ng Super, as in. Madala ko na yan sa work ko. Mailagay ko na yan siya sa, ano, yeah, kasi sa lamesa ko. Yeah. Ay, wow. Ay, name ko talaga, oh. J. Tsaka J is God. Oh, God, diba? J. Yeah. Nice. Thank you, babe. Thank you so much. Tatlo. I love you. Oh, meron na ako pang coffee. Dalhin ko yan sa work. Oh, kasi may ano na ha, may letter ko na ha. Yan.
Bike na lang hindi para madala mo. Sige. Sige. Salamat. Thank you. Ang kalat-kalat pa ni Arya. Oh, kanya Maglinis muna tayo kasi darating na yung mga lalaki, no? Magbihis ka muna kasi nakabihis Sige. na ako. Sige. Kasi sabi Ano muna ako? magpagwapa, hindi. Sige. 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 So, pupunta tayo kila Orlando. Kasi invited tayo papunta doon. At naka-ready na yung iba. Yung mga bata nagutom. Ayan, kumakain sila ng tinapay. Nagutom kasi lumabas sila. Nag-walking kanina. So, Kinda, come anak ko. Yeah, das ist gut aus. Yung gift ng Blenders Christmas gift. Oh, ang ganda. Gefällt's dir, sweetheart? Die Farbe ist gut, sehr gut. Sehr schön. Yeah? Ja. Salamat, Blenders. Thank you. Salamat. Ay, sus, may kiss pa talaga. Okay, alis muna tayo. So, alis na tayo. Dito tayo lalabas? Dito tayo lalabas, be? Oh, sige. Wo ist meine Baby? Meine Baby ist da, ne? Ist kein Mantel? Wo ist mein Baby? Wo? Baby, wo bist du? Ang baby. Das Baby. Baby mitnehmen. Baby weg. So, alis na tayo. Punta tayo kila Orlando. Hindi pa kami nakapunta doon. Na, sweetheart? Hindi. First time namin pupunta doon kila Orlando. Sige, first time. Sige, kita kids. So, nandito na tayo sa bahay nila Orlando, sa bahay niya. At nag-order sila ng pagkain, si Orlando at si Bruda. Ayan, rice. Kain. Kain. Manok. Ayan. Ayan, daming pagkain, oh. Wow. Ang daming kids. Yung siro. Yeah, come here. Yeah. Oh, guten Appetit. Guten Appetit, Kinder. Appetit. Oh. So, yay! Kain tayo. Guten Appetit. Ang cute. Oy, ayan, oh. Chicken at French fries. Wow. Ang galing. Yeah, sarap. 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 Mabuti na lang nakarating kami kasi nahirapan ako sa pag-drive. Hindi ko alam yung ano nila dito, yung way. At nagpalit din kami ng car kasi hindi ko alam paano i-drive yung car nila. Blenders car, maraming mga high-tech. Mga technique. So, dito muna tayo mag-relax. Relax muna. Yeah, mamaya ako kakain. Yeah. Guten Appetit. Ayan, ang saya-saya nila. Ben, may salad. Oh, salad pa, oh. Gumawa si Orlando ng salad. Oh, salad. Si Orlando, sweetheart, masarap din yan magluto. Orlando, du kochst auch lecker. Ja. Ja, der hat da auch in the kitchen chicken und Reis und Salad. Da. Yan mo, oh. Oh, ang ganda na pagkagawa ng salad niya, oh. Galing. Tapos, meron din tayong rice. Ayan, rice. Oh. Ayan, ang kids. Ang cute.
Wow, ang saya-saya. Tubig. Ikaw ba hindi kakain? Pagkakain ka, kakain na ako. Hindi kain. Sige, kain muna tayo. Sarap? Kain. Sarap ang lutuan. Ay, siya pagkasan gravy. Yeah. Gibt's keiner. Sarap. Sarap. Thank you schön für die Einladung. Okay, tschüss. Ja, bis Danke gleich. für euer Besuch. Uwi na tayo. Pupunta tayo sa kanila, bebe. Ay, asan na Doon pa kami ulit mag-overnight. Yung mga bata, naglalaro pa. Nag-football. Kanina pa sila naglalaro.